السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، مرحبا بالحضور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب يسر ولا تعسر، توكلنا على الله. اليوم جبت لكم اختبار نموذج رقم 3 ولا رقم 4 على ما أظن. مرحبا بكم. وهو يهدر على الكوارث الطبيعية، لي كاتاستروف ناتوريل. إلا عجبكم هذا الموضوع ماذا بكم ديروا لي جيم 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 وتبارطاجوا الماكسيموم اي ابوني، تفعيل الرنة عندي. شكرا ليوصلكم كل جديد. نبداو على بركة الله. لو تكست تاعنا لينونداسيون دو باب الواد، فيضانات باب الواد. ونوصل يعني تحياتي لناس باب الواد وعزائي لكل عائلات باب الواد. دونك نبداو. l'inondation de باب الواد. Une inondation intervient quand il pleut beaucoup et pendant une longue durée. C'est ce qui s'est passé à Bab el-Oued. Cette inondation a causé des morts et des blessés car les victimes étaient entraînées par les cours d'eau. Les plus chanceux ont échappé à la noyade. Les inondations détruisent tout sur leur passage, maisons, bâtiments. Certaines victimes se retrouvent donc dans la rue. Pour éviter l'inondation des villes, l'homme peut entraîner l'eau vers les champs ou en construisant des barrages. غادي نفهمكم هذا النص على واش يتكلم على الكارثة الطبيعية اللي مست الفيضانات اللي مست باب الواد بالجزائر العاصمة. Une inondation intervient quand il pleut beaucoup et pendant une longue durée. الفيضانات وقتاش تجي من تكون الأمطار نزلت ولفترة يعني طويلة. C'est ce qui s'est passé à باب الواد. هذا الذي جرى بباب الواد. هذه الفيضانات سببت موتى وجرحى وضحايا اللي يعني جرتهم مياه الفيضانات. Les plus chanceux المحظوظين نجوا من الغرق. Les inondations détruisent tout sur leur passage. الفيضانات تحطم كل ما في طريقها، المنازل والمباني. Certaines victimes se retrouvent donc dans la rue. بعض الضحايا تلقى نفسها في الشارع بدون سكن. Pour éviter باش نتجنبوا هذه الفيضانات في المدن، لا يجب على الإنسان، اللوم هنايا يعني الإنسان يجب أن يعني يبني سدود دي باراج ولا يعمل طريق تودي هذه الفيضانات، هذه المياه الزائدة تديها للحقول للمزارع. بعد ما فهمنا النص غادي نفوتوا لأسئلة النص. compréhension de l'écrit. question numéro 1. سؤال رقم 1. le texte parle de. choisis la bonne réponse. اختر الجواب الصحيح. le texte parle de une catastrophe naturelle, des animaux, une visite au parc. Question numéro 2. Que devons-nous faire pour éviter l'inondation? ماذا يجب أن نفعل لتجنب الفيضانات؟ 3. Choisis la bonne réponse. اختار الجواب الصحيح. Victime veut dire. كلمة ضحية معناها une personne en bonne santé, une personne blessée, une personne qui habite la ville. Numéro 4. Souligne le cessez de manière. راني دايرت لكم فيديو مخصص للسيسي دو مانيير، ماذا بيكم تشوفوه وتراجعوا. عطاك الجملة après une inondation il faut conduire prudemment. 5. ننزل باش نشوفوا الأسئلة. 5. complète أكمل. Aujourd'hui l'inondation cause plusieurs victimes. عطاني demain l'inondation plusieurs victimes وعطاني hier l'inondation plusieurs victimes. هنا نقارن الجملة الأولى اللي فيها aujourd'hui مع الجملة الثانية اللي فيها demain مع الجملة الثالثة اللي فيها hier. صافي هنا بدل لي الزمن، يعني الفعل لازم يتبدل في الزمن. هنا تصريف الفعل la conjugaison du verbe. نروحوا la question numéro 6. complète أكمل. c'est un fait naturel mais dangereux. من بعد اكتب لي c'est une catastrophe mais. يعني هنا أعطاني un fait ومن بعد أعطاني une catastrophe.
ça veut dire masculin féminin. Donc نروحوا السؤال للوضعية الإدماجية la production écrite. Tu as vécu un tremblement de terre. Ton père a vu les sauveteurs aider les victimes. قال لك عشت كارثة طبيعية وشفت الأب تاعك شاف المنقذين يساعدوا في الضحايا. Rédige 3 ou 4 phrases pour expliquer ce qu'un tremblement de terre et quel est ton métier préféré. قال لك كتب 3 إلى 4 جمل تبين فيه واش هو الترemblement de terre وشهو le métier préféré المهنة اللي تحبها. Utilise le pronom personnel je. Écris le verbe au futur simple. Emploie un cessé de manière. وعطاونا هاد لا بواط اوتي باش نساعدو رواحنا. دونك غادي نقرا لكم لا بواط اوتي. عندنا لي نون لو سيزم les blessés, les pompiers, les médecins, les infirmiers et les soldats. ما غاديش نعاود نشرحهم بالعربية لاخاطش شرحت لكم في دي فيديو سابقين. ماذا بكم تشوفوهم باش تعاودوا تتفكروا تقعد لكم في رسالكم. ما نقعدش كل خطره نعاود بالعربيه هكا ما تتعلموش. اوكي الحيه اللي نديروها خطره المره الثانيه نهضروها اون فرونسي. لي فيرب عندي ايدي سوفي شيرشي كاسي سوانيي. لي ادجيكتيف عندي فورت غراند نوبل براف. دونك ان شاء الله نفوتوا للجواب تاع النص اسئله النص والوضعيه الادماجيه. بعد ما قرينا النص والاسئله نروحوا للاجوبه. Le texte parle de quoi? Parle d'une catastrophe naturelle. كارثة طبيعية اللي هي l'inondation الفيضانات. نروحوا للجواب رقم 2. Que devons-nous faire pour éviter l'inondation? Pour éviter l'inondation des villes, l'on peut entraîner l'eau vers les champs ou en construisant des barrages. حنا حوسنا على نروحوا نحوسوا على السوجي. Nous devons faire pour éviter. ها هي لا pour éviter l'inondation. وتبداو تحاول تكتبوا حتى للنقطة. الجواب نكتبه حتى للنقطة. نروحوا لا réponse numéro 3 عفوا. Choisis la bonne réponse. Victime veut dire ضحية معناتها une personne blessée معناتها الجريح. نروحوا نفوتوا le cesser de manière. Après une inondation, il faut conduire prudemment. Cesser de manière, c'est un adverbe de manière. نلقاوه يكمل بأمان ولا ما ولا أمان. راني دايرت لكم الفيديو ما تنساوش تراجعوها. Donc, après une inondation, il faut conduire comment? كيف? Prudemment, prudemment, c'est le cesser de manière. La question numéro 5. La question numéro 5. On a aujourd'hui, اللي هو le présent. عندنا demain اللي هو le futur وعندنا hier اللي هو le passé. حنا le passé شفنا l'imparfait وشفنا le passé composé. Donc demain le verbe تاعي cause يكمل بالe donc c'est un verbe du premier groupe causer avec er. Le futur عندنا la terminaison de l'infinitif plus l'inondation il ou elle a donc causera. Hier درت causer a été اللي هو l'imparfait. وني دايرت لكم تاني فيديوهات على الباسي كومبوزي وعلى l'imparfait وعلى الفيتور ماذا بكم تراجعوهم. وعندنا درت لكم hier l'inondation a causé le passé composé. نهار الامتحان الا حطيت له l'imparfait صحيح والا حطيت له الباسي كومبوزي صحيح تتعدلك نقطة كاملة ان شاء الله. La question numéro 6. C'est un fait naturel mais dangereux. C'est une catastrophe naturelle. C'est un adjectif qui se termine par une consonne. نديرو double consonne E. Mais dangereux يكمل بال EUX. Le féminin c'est euse. Dangereuse. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. نروحوا نفوتوا للوضعية الإدماجية. La production écrite راني دايرة دي فيديو على l'inondation, على tremblement de terre, على l'incendie. وراني زدت لكم production écrite بنوعية أخرى. الشرح ماذا بيكم تروحوا تشوفوا في لي فيديو اللي درتهم وشكرا. دونك لو ترومبلومون دو تير لو سيزم دائما نبداو بالتعريف. انا لو ترومبلومون دو تير عطيت لو سينونيم تاعي اللي هو لو سيزم. est une catastrophe naturelle très dangereuse. كاتاستروف كارثة طبيعية خطيرة جدا. ومن بعد فهمت شو معناتها الزلزال. la terre et les murs bougent.
les vitres des fenêtres se brisent et les vieilles maisons s'effondrent. قال لك الأرض والحيطان يهتزوا، زجاج النوافذ عفوا تتكسر، والمنازل يعني القديمة تتحطم. Après le séisme, les pompiers chercheront les victimes et ils utiliseront les chiens secouristes. قال لك بعد السيزم هنا استعملت لو فيتور باسكو راكم ديجا قريتو لو فيتور، وفي الكاتاستروف ناتوريل غادي يقول لك écris les verbes au futur simple. D'accord. Les soldats aideront les pompiers courageusement. قال لك استعمل un cessez de manière، donc درت cessez de manière courageusement. Les médecins et les infirmiers soigneront les blessés. Les sauveteurs sont des hommes très courageux. إن شاء الله تكون عجبتكم، وبالتوفيق للجميع. نلقاكم في موضوع جديد.